Ta'awud. Ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah ialah membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah ada 5, yaitu 1. Wajib di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Baqarah. 4. 5. Haram yaitu di Bismillah. Tahu yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum membaca tahu ialah senang ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah membaca bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah Satu wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah Dan Al-Fatihah dan ataukah 3. jais yaitu di pertengahan surat kecuali surat ataukah makruh yaitu di pertengahan surat ataukah 5. Haram yaitu di permulaan surat ataukah Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan basmalah ada 5. 1. Wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah di pertengahan surat kecuali di permulaan. Ulangi. 2. Sunnah. Sunnah yaitu di pertengahan surat. Salah. 2. Sunnah yaitu di pertengahan. Salah. 2. Sunnah yaitu di permulaan surat kecuali di surat Al-Fatihah dan At-Taubah. 3. Jais yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. Haram. Salah. 4. Makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram di permulaan surat At-Taubah. Ta'awud. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah membaca bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan basmalah ada 5. 1. Wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3. Jais yaitu pertengahan surat kecuali pertengahan surat At-Taubah. 4. Makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1. Wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. Ulangi. Sunnah. Sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah. 3. Jaiz, yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. 4. Makruh, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram, yaitu di permulaan surat At-Taubah. Nah. Ta'awudz. Ta'awudz ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum bacaan ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan basmalah adalah 1. Wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3. Jaiz, yaitu di pertengahan surat kecuali surat At-Taubah. 4. Makruh, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. Haram, yaitu di permulaan surat At-Taubah. Ta'awudz ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum membaca ta'awudz ialah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah Hukum membaca ta'awudz. Ulang. hukum membaca ta'awudz Ialah. ketika akan membaca Hukumnya apa dulu? hukum ta'awudz. Hukum membaca ta'awudz. Sunnah. Hukum membaca ta'awudz yaitu ketika Sunnah. sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca Bismillah ada 5. 1. Yaitu wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Yaitu di 2 apa? 2. Sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Jaiz, yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. Makruh, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. Haram, yaitu di permulaan surat At-Taubah. Hukum baca Ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum baca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. basmalah. Basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca ta'awudz ada Bismillah ada 5, yaitu wajib ketika akan Yaitu saat di permulaan. surat Al-Fatihah. 2. Sunnah saat Yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3. Jaiz Yaitu di pertengahan surat kecuali surat At-Taubah. Makruh, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. Haram, yaitu di permulaan surat At-Taubah. Ta'awudz ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika membaca Al-Quran. basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1. Wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3. 3. Jaiz,
jais yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat at-taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat at-taubah. 5 haram yaitu di pertengahan di permulaan surat at-taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonir Aja ditutupi. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5, yaitu 1 wajib, yaitu di pertengahan urung hafal getin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum bacaan ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan basmalah ada 5. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan at-taubah. 3 jais yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat at-taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat at-taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat at-taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surah kecuali surah Al-Fatihah dan surat at-taubah. Jais yaitu di pertengahan surat kecuali surat at-taubah. Makruh yaitu di permulaan surat at-taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat at-taubah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat at-taubah. 3 jais yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat at-taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat at-taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat at-taubah. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1 wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surah kecuali di permulaan surah Al-Fatihah dan surat at-taubah. 3 jais yaitu di pertengahan surah kecuali di pertengahan surat at-taubah. 4 makruh yaitu di pertengahan surat at-taubah. 5 haram yaitu di permulaan surat at-taubah. Ta'awud ialah membaca hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika membaca Al-Quran. Basmalah. Ialah Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1 wajib yaitu permulaan surat Al-Fatihah. 2 sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat at-taubah. 3 jais yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat at-taubah.
makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah. 5. 5. Haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud. Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5, yaitu 1. Wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. 2. Sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 3. Jaiz, yaitu di pertengahan surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah. 3. Makruh. Jaiz yaitu ulangi. Jaiz. Jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali Di pertengahan surat at At-Taubah.